And to give you the testimony, no, let me introduce to you the couple in CDO Team Asino. No, mga don ug donya kayo. Pero syempre, ang himaya sa Ginoo, no, og ang panalangin sa Ginoo, it would dili man day na dako na dayon. No, at least labi na sa kaninga mag-asawa. They have really been serving the Lord faithfully, and ilang testimonies, ilang kinabuhi, so powerful. So inana kanindot ilang pamilya, no, Bonnie and Diane Asino, one of the core leaders sa CLC CDO. Apil na sila dito sa tuwang mga leaders. But it all started in this picture. Oh, di ba? Sinong nag-aakala? Meron palang gandang hindi inaakala. No, tinuod, no, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Maski pa usaya itong picture, murag bangkay, no? Pero ang Ginoo itong kalagaran. Balik natin sa pinakaunang picture, nak. Ginak, up, scroll up, nak. Nak. Mas ganahan siya diyan, siguro. Kato din niya, up. Ito pinaka-primero. Ibabaw ang anak. Katong nindot bitang nga picture, kana. Na di ba, seeing them, people would thought niya, may man na sila na, hey, ano akong ginababalik na? I'm not trying to make fun of them. No. But I'm trying to put the devil to shame. He's a liar. No, and I'm trying to exalt the Lord. Na, karon tanaw siguro nimo sa imong kinabuhi because we made some bad decisions, or we were caught up in a bad break, or naay mga bad environment, or we are just simply caught in a bad shape. That doesn't mean nga walay panalangin ang Ginoo sa imuhang giandam para nimo. But we just need, that is a picture of overflowing blessing. Silang family. Mga payatot pa kaitanan. No, nagsugod ilang love story nila diha sa kana nga uniform na talagang bida ang saya. No, diha gina nagsugod ang tanan, nabuo ang ilang paghinigugmaay, and they started dreaming, no, together. And next slide, please. Now, fast forward, doors have been opened for them. They have their own source of income. Na sila gamay nga tindahan, you know, kay nagsugod man sila baligya og saging. Deliver lang sila saging maruya. No, balag saging, basta loving. Ano lang sugod nila. So, until nagsugod na po sila, balot-balot po og sudan, then na-discover nila ang bihon. Kaya nakaila sila, isa po nga ng baligya dito. Sila ang gipiyalan, gitudluan sa tanan, and they applied it. No, and then, after that, pagluto nila, nakadiscover na po sila og pampalami sa bihon. They discovered the palapa,